حي على الفلاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوستو और रफ़ीको ये छु सीरीज हुंद त्रेयिम पार्ट यथ मज डिस्कस करान सेहरगरन मुतलिक जादूगरन मुतलिक यह त्रेयिम पार्ट यथ मज बयान करो कि क्या हकीकत मन जादूगर जिनस काबू करान तो अक्सर बेशतर वुचमुत कि इंसान वनान मे जिन काबू कर्मित या कह इंसान इंसानस वनान कि अमिस पहुंचा हुआ पीर अमिस जिन थमिस काबू कर यह कत हदस तान पोज और क्या यह हकीकत मन हेकान इंसान आम इंसान या कह जिनस काबू कर गोनिश कत जन अगर कह इंसान कंस इंसानस वन कि मे जिन काबू कर्मित या अम जिन काबू कर्मित जानन गज यह अपुज वनान अख आम इंसान हेक न जिनस काबू करित कहीं यह कोत सिर्फ अल्लाह ताला हजरत सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलामस कर तिहंद बगैर हेकान यह कर कहीं वन कित नन यह कत हदस तान पोज सुनान ये हदीस मुबारक तल जन सही बुखारी अंदर जन रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि तुम नमाज पढ़ान और नमाज दौरान आओ अख सरकश जिन और तिमो यछेव तिमन नमाज अंदर खलल त्रावन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कि अल्लाह ताला सद फजल सत कोर मे सह पत जिन काबू और मे कोर इराद बह थवन मस्जिद नबी हंद सतून सत गंडित और सुबह यू तुम सुहाबा और तुम वुचुन यह जिन मगर यह फरमोक सत कि पत पे मे याद पन्निस भाई सुन दुआ हजरत सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन दुआ युस जन सूरे सौदस अंदर आयत नंबर 35 कि तथ मज हजरत सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करान कि या रब यह मे ऐ बादशाहत अता कर्म यानी कि ऐ मे बादशाहत जिन पे अता कर्म सह कर मे पत कंस पे अता गो अत गसान क्लियर कि अख आम इंसान हेक न जिनस काबू कर कहीं यह कुवत सिर्फ तो सिर्फ हजरत सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलामन अल्लाह तालन अता कर्म गो वन अगर कह इंसान वन कि मे जिन काबू कोर्मुत मे जिन महतत गो सह जन जोन यह अपुज और यह अपुज वनान वन जन वन कह इंसान वनान कि मे जिन महतत या मे जिन काबू कर्मित या अमिस जिन महतत या अमिस जिन काबू कर्मित यह कत हदस तान पोज यह हकीकत कि ना तुम वो मे गोड़े कि यह सोरे अपुज वन क्या मसल कह वनान मे जिन महतत यह अकिस जादूगरस और बे जिनस पान वन कॉन्ट्रैक्ट सह कॉन्ट्रैक्ट कित सपदान सह कॉन्ट्रैक्ट कित गसान तुम अक्सर बेशतर वुचमुत कि बूजमुत कि चिल कड़न या 40 दोहन हूँ 41 दोहन हूँ यह समथिंग लाइक दैट इथु यह कथान यह कर सह कित क्या सह करो तुम थोड़ा बयान क्या तथ मज क्या पेवान जरूरत क्या कोत पेवान गसन तथ खत मे क्या तम मेन पॉइंट्स अनमत तम करो इंशाल्लाह बयान गोडनिची कथ कि यमन यदि कह इंसानस यह चीज करन मे जिनस सत जिन कमावन या क्या हकीकत में जिन कमावन क्या बेसिकली गसान यह चीज कि इन जिनस सत इंटरेक्शन गसान यानी कि
میٖٹِنٛگ سَپدان یَتھ أسۍ وَنو آسان اَلفاظن منٛز یِمن چھِ جِنَن سۭتۍ میٖٹِنٛگ سَپدان یعنی کہِ جِن چھُ أکِس جادوٗگرَس میٖٹ گژھان سُہ تہِ وَنہٕ بہٕ سُہ کِتھ کٔنۍ میٖٹ گژھان تہٕ تَتھ کیٛاہ پرٛاسٮ۪س چھُ گۄڈنیُک پرٛاسٮ۪س چھُ یِمن چھُ پیٚوان کینٛہہ پٔٹِکیوٗلَر ٹایمَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چِلہٕ کَڑُن چاہے سُہ 40 دۄہَن ہُنٛد چھُ آسان 41 دۄہَن ہُنٛد چھُ واللہ عالم بہتر زانان تِمے تہٕ سُہ پیٖریڈ چھُ آسان یِمن کَمپلیٖٹ کَرُن دوٚیِم چیٖز جاے ژھانڈٕنۍ اَکثر بیشتر چھِ یِم قبرِستانَس منٛز یہِ چِلہٕ کَڑان قبرِ اَندر یہِ چِلہٕ کَڑان اور سَم ٹایم چھُ کینٛہہ ویٖران جگہن پٮ۪ٹھ یِم ویٖران جایہِ چھِ یا جنگل چھِ یا کانٛہہ ویٖران جاے چھِ تَتٮ۪تھ چھِ یِم یہِ چِلہٕ کَڑان چاہے وۄنۍ 40 دۄہَن ہُنٛد چھُ 20 دۄہَن ہُنٛد چھُ 41 دۄہَن ہُنٛد چھُ واللہ عالم کہِ یِمن چھُ آسان یہِ ٹایم پیٖریڈ کَمپلیٖٹ کَرُن اور ییٚلہِ یہِ سٹاٹ یِم کَران چھِ اور یِمن چھُ آسان اکھ پٔٹِکیوٗلر الفاظ آسان اکھ وِرُد کَرُن یِمن 40 دۄہَن یا 41 دۄہَن اور بیٚیہِ پٔٹِکیوٗلر کٲنٛسہِ جِنہٕ سُنٛد ناو وَنُن ییٚلہِ یہِ کَمپلیٖٹ چھُ مان ژٕ 50% یا 60% چھُ یِمن یہِ کَمپلیٖٹ گژھان یہِ پرٛاسٮ۪س چاہے یِم 40 دۄہَن ہُنٛد چھُ یا 20 دۄہَن ہُنٛد چھُ 50% یا 60% کَمپلیٖٹ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھِ یِمن تھوڑا آثار محسوٗس گژھان جِنَن ہٕنٛز پرٛیزنس گۄڈنِچی کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن یہِ کَمپلیٖٹ چھُ گژھان 80-90% چھُ واتان یہِ وۄنۍ چھِ عقل وَنان کہِ گۄڈنِچی کَتھ اکھ عام اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پنٛنیو أچھو جِنَس وٕچھِتھ کِہیٖنۍ جِن چھِ ہٮ۪کان اِنسانَس وٕچھِتھ اور عام اِنسان ہیٚکہِ نہٕ جِنَس وٕچھِتھ کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ٹایم چھِ کَمپلیٖٹ کَران 80-90% کَمپلیٖٹ کَران چھِ یِم ٹایمَن اَتھ منٛز چھِ یِمن یُس وۄنۍ اَتھ پرٛاسٮ۪سَس منٛز کامیاب چھُ سَپدان کامیاب چھِ یِم اَمہِ کِنۍ سَپدان یِمن چھِ پرٛیزنٕس گژھان جِن سٕنٛز یہِ کَتھ بیسَس منٛز چھِ گژھان گۄڈنِچی کَتھ یِمن چھُ جِنَن ہُنٛد أمیٖر یِوان برونٛٹھ کُن یعنے کہِ جِنَن ہُنٛد زیُٹھ یِوان برونٛٹھ کُن اور تَمہِ پَتہٕ چھُ تٔمِس سۭتۍ یہِ یُس وۄنۍ یہِ چِلہٕ کَڑان چھُ یُس یہِ سحر گوٚر چھُ یا یُس پیٖر چھُ یہِ چھُ أمِس سۭتۍ اِنٹریکشن کران یعنے کہِ کَتھ کران أمِس سۭتۍ تہٕ اور تَمہِ پَتہٕ چھُ گۄڈٕنیتھ کَرٕ بہٕ اَتٮ۪تھ عرض کہِ اَگرے یہِ جِن یِوان چھُ یوٚتَتھ یہِ جِن یِوان چھُ یِمن برونٛٹھ کُن یہِ کَتھ بیسَس منٛز چھُ یِوان یہِ کَتھ شیپہِ منٛز چھُ یِوان اَکثر بیشتر چھِ یِم یِوان ہوٗنۍ سٕنٛدِ بیٛارِ ہِنٛدِ شکلہِ اَندر ہاں اَگر نہٕ وۄنۍ ہوٗنۍ سٕنٛدِ یا بیٛارِ ہِنٛدِ شکلہِ اَندر یی یِم برونٛٹھ کُن تیٚلہِ چھِ یِمن کَنَس تَل وِسپرِنٛگ گژھان کَنَس تَل گژھان آواز یِم چھِ کینٛہہ پویِنٹٕس یا چھُ بیٛارِ ہِنٛدِ شکلہِ منٛز یِوان اور یا تہٕ چھُ ہوٗنۍ سٕنٛدِ شکلہِ منٛز یِوان اور نَتہٕ چھِ کَنَس تَل وِسپرِنٛگ گژھان یعنی کَنَس تَل آواز گژھان ییٚلہِ یِم چیٖز یِم 2-3 چیٖز گژھان چھِ گوٚو دیٹ میٖنٕز یِمن چھِ جِنَن ہٕنٛز پرٛیزنٕس گژھان ییٚلہِ وۄنۍ یِمن چھُ تران فِکرِ جِنَن ہٕنٛز پرٛیزنٕس گٔے چاہے وۄنۍ جانور سٕنٛدِ شکلہِ منٛز گٔے یا آواز آیہِ کَنَن تَل اور اَتٮ۪تھ چھُ وۄنۍ یہِ سٹاٹ گژھان کہِ یِمن دۄن پانہٕ ؤنۍ اِنٹریکشن گۄڈنِچی کَتھ جِن چھُنہٕ اورٕ کَتھ کران کِہیٖنۍ یِمن چھِ پیٚوان یورے کَتھ کَرٕنۍ ییٚلہِ یہِ اِنسان یِمن کَتھ چھُ کران سٹاٹ چھُ کران گۄڈنِچی کَتھ وَنہٕ بہٕ یہِ جِن چھُنہٕ یِہنٛدِ وجہ سۭتۍ یِوان کیٚنٛہہ یہِ چھُ جِن یِوان پانے یِوان یِمن نِش کانٛہہ وَنہِ کہِ أمۍ کوٚر أمِس یہِ سُہ زبردستی اوٚن أمۍ نہ یہِ چھُ پننہِ مرضی سۭتۍ یِوان جِنو تہٕ کیازِ أمِس تہِ چھُ آسان مقصد أمِس جِنس اور تَمہِ پَتہٕ چھُ جِن وَنان چاہے وۄنۍ آواز یی یا ہوٗن لٔگِتھ یی یا کیاہ یی یِمن برونٛٹھ کُن سُہ زانان اللہ تعالیٰ یِم کیاہ چھِ کران یِم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برونٛٹھ کُن یِوان چھِ یِمن چھُ گۄڈنِچی کَتھ کہِ ژےٚ کیازِ بُلوتھُس جِن چھُ وَنان ژےٚ کیازِ بُلوتھُس سیٚودُے یُس وۄنۍ اَتہِ کھڑا چھُ یُس وۄنۍ اَتہِ نفر چھُ سُہ وَنہِ مےٚ چھِ ژےٚ سۭتۍ دوستی کَرٕنۍ سُہ وَنہِ نہٕ أمِس کہِ مےٚ کوٚرمُت ژٕ قابوٗ مےٚ کوٚرمُت ژٕ کَنٹرول مےٚ چھِ ژےٚ سۭتۍ دوستی کَرٕنۍ ہاں کَتھ رِلیٹِڈ چھےٚ دوستی کَرٕنۍ کیازِ چھِ ژےٚ مےٚ سۭتۍ دوستی کَرٕنۍ دوستی چھَم اَمہِ موٗجوٗب کَرٕنۍ کہِ مےٚ چھِ تۄہہِ سۭتۍ تۄہہِ کینٛہہ کٲم وَنٕنۍ اور تُہۍ ہیٚکِو سُہ کٲم میانہِ خٲطرٕ
کٔرِتھ موسٹ پرٛابیبلی چھِ یِم 2-3 کامے یِم جادوٗگر یِمن وَنان گۄڈنِچ کَتھ کٲنٛسہِ ہِنٛز اِنفارمیشن کَڑٕنۍ کٲنٛسہِ رِلیٹِڈ پاسٹس مُتعلِق یا پریزنس مُتعلِق أمۍ سٕنٛدِ لایفہِ منٛز کیٛاہ کیٛاہ گوٚمُت چھُ ژٕ کَڑ سا یِہٕنٛز اِنفارمیشن بیٚیہِ ہٮ۪کان چھِ یِم ؤنِتھ تَمہِ ساتہٕ کہِ ژےٚ ہسا چھُے أمۍ سٕنٛدِس کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس اِنسان سٕنٛدِس جِسمس انٛدر گژھُن یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم سحر کران چھِ تٔمِس ییٚمِس اِنسانس یِم سحر کران چھِ نیچرلی ییٚمہِ ساتہٕ سحر گژھان چھُ تٔمِس چھِ آٹومیٹِکلی سُہ تِم جِنن ہٕنٛدۍ اثرات گژھان سُہ کیٛاہ آسان چھُ سُہ چھُ یِمے جِن سوزان یِمے جادوٗگر سوزان أمسٕے یِمن سۭتۍ دوستی چھِ آسان یِمو کٔرمٕژ تِمے تُلان تہٕ تِم جِن گژھان سُہ جِن گژھان تہٕ سٔمِس اِنسانس کران سحر یا تنگ کران یا بٮ۪مار کران گوٚو یِم چھِ کینٛہہ پویِنٹٕس کینٛہہ چیٖز یِمن اَتٮ۪تھ یِم بیان کران کہِ یا چھِ ژےٚ اِنفارمیشن کَڑٕنۍ جادوٗگر چھِ أمِس جِنس وَنان یا چھِ ژےٚ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛز اِنفارمیشن کَڑٕنۍ یا تہِ چھے ژےٚ کٲنٛسہِ جِسمس انٛدر دٲخِل سپدُن بیٚیہِ تہِ کینٛہہ آسان کینٛہہ پویِنٹٕس وَنان مین پویِنٹ چھِ آسان یِمے مگر ییٚتٮ۪تھ وَنہٕ بہٕ اکھ چیٖز جِن چھُ اَکٕے کٲم مَٹہِ ہٮ۪وان اگرے کانٛہہ اِنسان أمِس اِنسان جِنس وَنہِ کہِ ژےٚ چھے اِنفارمیشن کَڑٕنۍ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛز یِہے یِہٕے کٲم مَٹہِ یا وَنہِ ژےٚ چھُے کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِس جِسمس منٛز دٲخِل سپدُن یہِ ہیٚکہِ یِہٕے کٲم مَٹہِ یہِ چھُ اَکٕے کٲم مَٹہِ ہاوان سارے کامہِ ہیٚیہِ وۄنۍ ہُہ کٲم تہِ وَنٮ۪س یا یہِ کٲم تہِ وَنٮ۪س نہ صرف وَنہِ یہِ اَکٕے کٲم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جِن ایگری چھُ گژھان أمۍ سٕنٛدِ أکہِ کامہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ وۄنۍ اَمہِ کَنؤرزیشن ہُنٛد دوٚیِم فیز سٹارٹ گژھان یعنی کہِ جِن چھُ وَنان أمِس اورٕ وۄنۍ اگر ژٕ بہٕ یہِ کٲم کَرے ژٕ کیٛاہ کَرکھ اَمہِ بدلہٕ مےٚ چاہے بہٕ ژےٚ کٲنٛسہِ ہٕنٛز اِنفارمیشن کَڑے یا کٲنٛسہِ انٛدر جِسمس منٛز دٲخِل سپدٕ ژٕ کیٛاہ کَرکھ تَمہِ بدلہٕ یہِ نفر چھُ وۄنۍ یُس یہِ جادوٗگر چھُ یہِ چھُ أمِس جِنس وَنان کہِ یہِ ژٕ وَنکھ بہٕ چھُس کرنہٕ خٲطرٕ تیار یۄس کٲم ژٕ مےٚ وَنکھ بہٕ چھُس سۄ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تیار اَتہِ چھِ مےٚ غور کرنٕچ کَتھ کیٛاہ اَتٮ۪تھ توٚرا تۄہہِ فِکرِ جِن کوٚر أمۍ جادوٗگرن قابوٗ جِن کوٚر أمۍ کنٹرول گوٚو اَتٮ۪تھ چھُ فِکرِ تران سیوٚد کہِ یِمن چھُ پانہٕ ؤنۍ اکھ کنٹریکٹ گژھان جِن چھُ کران أمِس جادوٗگر سٕنٛز اکھ کٲم جِن تہِ چھُ وۄنۍ وَنان أمِس اگر ژٕ بہٕ یہِ کٲم کرے ژٕ کیٛاہ کرکھ مےٚ اَمہِ بدلہٕ ژٕ کیٛاہ کرکھ مےٚ اَمہِ کامہِ بدلہٕ یۄس بہٕ ژےٚ کٲم کرے نیچرلی یُس یورٕ وۄنۍ نفر چھُ آسان یہِ چھُ أمِس وَنان دَپان چھُس آ بہٕ یہِ ژےٚ مےٚ وَنکھ بہٕ چھُس سۄ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تیار ییٚمہِ ساتہٕ جِن چھُ یہِ چیٖز بوزان کہِ یہِ ہسا گوٚو وۄنۍ تیار کانٛہہ تہِ کٲم میٲنۍ کرنہٕ خٲطرٕ أمۍ سُنٛد مقصد چھُ آسان گۄڈنیُکُے أمۍ سٕنٛدِ دِلہٕ منٛزٕ ایٖمان نٮ۪بر کڑُن گوٚو اَتہِ کٔرۍزیو غور ییٚمہِ ساتہٕ جِنس چھُ فِکرِ تران کہِ أمۍ یہِ گوٚو ایگری کہِ بہٕ ییٚمِس یہِ کۄس کٲم وَنہٕ کرٕنۍ یہِ چھُ تیار کرنہٕ خٲطرٕ گۄڈنیُک مقصد چھُ آسان أمِس أکِس ایٖمان مُسلمان سٕنٛدِ دِلہٕ منٛزٕ ایٖمان نٮ۪بر کڑُن سُہ ترِ تۄہہِ ییٚمہِ واقع ترٕ فِکرِ یہِ چھُ اِمامِ حاکِم رحمہ اللہ واقع اَنان پننہِ کِتابہِ انٛدر کہِ یہِ واقع چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یِم دُنیا وفات ٲسۍ گٔمٕتۍ یہِ چھُ تَمہِ پتہٕ یہِ واقع سپدان کہِ دَپان حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲس پننِس حُجرس منٛز بِہِتھ یہِ چھُ تِہنٛدِ وفات یعنی کہِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدِ وفات پتہٕ یہِ واقع اکھ گوٚمُت کہِ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲس پننِس حُجرس منٛز بِہِتھ اور اکھ عورت آیہِ ودان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس حُجرس منٛز اَتہِ وٕچھُکھ نہٕ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کِہینۍ اور اَتہِ وٕچھکھ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اَتھ واقعہٕ چھِ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رِوایت کران کہِ ییٚلہِ یہِ عورت آیہِ حضرت حُجرِ پاکس منٛز اور اَتہِ وٕچھکھ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس کُنی زٔنۍ اور اَمہِ عورتہِ ووٚن ودان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَتہِ چھِ تہٕ مےٚ چھِ تِمن سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ مگر یِم حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِمن توٚر فِکرِ یہِ چھِ تھوڑا بامبریمٕژ یِم چھِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ ودان تہٕ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووٚنُکھ کہِ کیٛاہ دٔلیٖل ژٕ کیٛاہ چھکھ ودان
کہ رسول بیٚیہِ ووٚنُکھ یہِ تہِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز تِم چھِ وفات سپدیمٕتۍ اور أمۍ ہیوٚت زیادٕ وَدُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ ووٚن أمۍ زَنانہِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس کہ مےٚ اوس خانٛدار تہٕ سُہ گوٚو اچانک غٲب سُہ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ تہٕ بہٕ ٲسٕس گرِ وۄنۍ پریشان مےٚ اوس نہٕ پنٛنِس خانٛدار سٕنٛز کُنہِ چیٖزٕچ اتا پتہ سُہ کوٚت گوٚمُت چھُ تہٕ مگر بہٕ ٲسٕس گرِ بِہِتھ تہٕ اکھ عورت اکھ آیہِ زنان اکھ آیہِ اور سۄ ژاے مےٚ گرس منٛز اور تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن ژٕ کیٛاہ چھکھ وَدان ژٕ کیٛاہ چھکھ پریشان تٔمۍ ووٚنُس مےٚ چھُ خانٛدار روومُت مےٚ چھُنہٕ خانٛدار یِوان اَتھِ کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ ووٚنُس کینٛہہ چھُنہٕ پرواے ژےٚ چھے اکھ کٲم اکھ کَرٕنۍ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪ککھ ژٕ پَنُن خانٛدار لٔبِتھ واپس یہِ زنان چھِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس وَنان کہِ مےٚ ووٚن أمِس زنانہِ اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھُ بہٕ چھَس یہِ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تیار ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ خانٛدار یی واپس بہٕ چھَس سۄ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تیار اور اَمہِ پتہٕ أمۍ زنانہِ ووٚنمُت یۄس یہِ عورت آیہِ أمِس خانٛدار روومُت اوس أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز أمۍ ووٚنُس کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بہٕ یِمے شامس ژیٖرۍ تہٕ بہٕ نِمَتھ ژٕ پانس سۭتۍ أمِس زنانہِ اوس یہِ جادوٗ ہیٚچھناوُن یہِ کرُن دَپان ییٚمہِ ساتہٕ شام گوٚو یہِ عورت آیہِ تہٕ یہِ وٕچھ مےٚ یہِ عورت چھِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس وَنان کہِ بہٕ ٲسٕس وۄنۍ گرِ شامس بِہِتھ تہٕ یہِ عورت آیہِ یہِ آیہِ دۄن ہوٗنٮ۪ن پٮ۪ٹھ أکِس ہوٗنِس پٮ۪ٹھ ٲس یہِ سوار تہٕ بیٛاکھ ہوٗن اوس یَلَے اور مےٚ ووٚنُن ژٕ کھس ییٚمِس ہوٗنِس پٮ۪ٹھ اور أمۍ ووٚن مےٚ اَسہِ چھُ وۄنۍ پڑاو کَرُن بابُل شہر چھِ اکھ جاے اَسہِ چھُ تُکنُے گژھُن دَپان بہٕ ووٚتھُس تہٕ بہٕ تہِ کھٔژٕس اَتھ أمِس ہوٗنِس پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ یہِ سفر کران دوٚپُن أسۍ وٲتۍ اَتھ شہرس نزدیٖکن تہٕ اَتہِ وٕچھ مےٚ آسمانس پٮ۪ٹھ مطلب ہوہَس منٛز نفر زٕ اَلوُن اُلٹہٕ لٹکِتھ اور یِمو منٛز ووٚتھ اکھ نفر یِمو ووٚن یِمن تۄہہِ کوٚت چھُو گژھُن بس یِتھ کٔنۍ چھِ أمِس خانٛدارس دٔلیٖل اور سُہ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ تہٕ یہِ چھُ یژھان جادوٗ ہیٚچھِ أمِس چھُ جادوٗ ہیٚچھُن یُس یہِ اُلٹہٕ نفر چھُ اَتٮ۪تھ ہوہَس منٛز أمۍ ووٚن أمِس عورت ییٚمِس خانٛدار اوس روومُت أمۍ ووٚنُن دوٚپنَس ہُتٮ۪تھ چھُے توٚنٛدرٕ تہٕ نیر گژھ اوٚتَتھ توٚنٛدرَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَتھ توٚنٛدرَس منٛز کر پِشاب دَپان یہِ عورت وٲژ ٲس مجبوٗر بِچٲر یہِ ؤژھ تھوٚد تہٕ گٔے یہِ توٚنٛدرَس منٛز تہٕ کھٔژ یہِ توٚنٛدرَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ آیہِ دَپان یُتھُے یہِ توٚنٛدرَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ أمِس گوٚو تھوڑا خوف تٲری أمۍ کوٚر نہٕ پِشاب کِہیٖنۍ یہِ آیہِ واپس تہٕ أمۍ یُس سُہ اُلٹہٕ نفر چھُ أمۍ ووٚنُس کیٛاہ باسے کیٛاہ کوٚر تہٕ پِشاب دوٚپمَس مےٚ کوٚر پِشاب اور ووٚنُس أمۍ نفرن دوٚپمُس کیٛاہ ژےٚ باسے ژےٚ وُچھتھٕ کینٛہہ دوٚپنَس نہ أمۍ نفرن دوٚپنَس نیر واپس ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ پِشاب کِہیٖنۍ دَپان یہِ عورت ؤژھ تہٕ گٔے بیٚیہِ اَتھ توٚنٛدرَس نِش تہٕ یہِ کھٔژ توٚنٛدرَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ بیٚیہِ پِشاب کَرنہِ مگر أمِس گوٚو بیٚیہِ خوف تٲری أمۍ کوٚر نہٕ پِشاب کِہیٖنۍ یہِ آیہِ واپس بیٚیہِ پِشاب کَرنہِ أمۍ ووٚنُس أمۍ نفرن ووٚنُس کیٛاہ کوٚر تہٕ پِشاب دوٚپمَس دوٚپمَس کیٛاہ باسے دوٚپنَس کِہیٖنۍ نہٕ یہِ شخص چھُس وَنان نیر واپس ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ پِشاب کِہیٖنۍ نہٕ یہِ عورت ؤژھ تہٕ یہِ گٔے وۄنۍ 3 مِنٹ اَتھ توٚنٛدرَس پٮ۪ٹھ پِشاب کَرنہِ دَپان یہِ کھٔژ توٚنٛدرَس پٮ۪ٹھ تہٕ أمۍ تُل تہٕ أمۍ کوٚر وۄنۍ ییٚمہِ لَٹہِ پِشاب دَپان یُتھُے سُہ پِشاب سپدو أمۍ کٔرِتھ أمۍ سٕنٛدِ جِسمہٕ اَنٛدر درٛاو اکھ سفید گُر سوار اور یہِ کھوٚت آسمانَس کُن اور یہِ آے وۄنۍ واپس أمۍ شخصن ووٚنُس کوٚرتھٕ پِشاب دوٚپنَس دوٚپنَس کیٛاہ وٕچھُتھ دوٚپُن یُتھُے مےٚ پِشاب یہِ عورت چھَس وَنان یُتھُے مےٚ پِشاب سپدو کٔرِتھ میٛانہِ جِسمہٕ اَنٛدر درٛاو اکھ سفید گُر سوار اور یہِ کھوٚت آسمانَس کُن یہِ شخص چھُس وَنان یہِ اوسُے چون ایٖمان یُس دِلس منٛز اوسُے ژےٚ سُہ درٛاوٕے ژےٚ نٮ۪بر وۄنۍ ہٮ۪ککھ ژٕ جادوٗ ہیٚچھِتھ گوٚو اَمہِ واقعہ تل ترِ تۄہہِ فِکرِ کہِ وۄنۍ یُس وۄنۍ جِن أمِس وَنان چھُ ژےٚ چھے وۄنۍ میٛٲنۍ کٲم کَرٕنۍ أمۍ نفرن ووٚنُس بہٕ کَرٕ کینٛہہ تہِ چانہِ خٲطرٕ گۄڈنِچی کٲم وَنہِ یہِ تِژھ کٲم وَنہِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سُنٛد ایٖمان ختم گژھِ یہِ چھُ یُس اَمِکۍ کانٹرٛیکٹٕچ بُنیاد چھِ یُس اورٕ أمِس جِنَس مقصد چھُ آسان گۄڈنِچی کَتھ یہِ چھُ اِنسانَس ایٖمان ژھٕنان ختم کٔرِتھ یِم چھِنہٕ آسان مُسلمان کِہیٖنۍ گۄڈنِچی کَتھ وَنہِ یہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ ژےٚ چھی قرآن شریٖف باتھ روٗمَس منٛز اللہ تعالیٰ بَچٲیِن قرآن شریٖفَس سۭتۍ بِہُن اور تَمہِ پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ سرٛان کَرُن
या हेकस वनित युस तु तवीज़ लेखक युस तु सो तवीज़ बनावक तथ पे लेखक कुरान शरीफ कुरानिच आयत सह लेखक नजासत यानी कि हैज़ के खून सत या पेशाब से नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला बचाई अल्लाह ताला बचाई और ऐ कुरान आयत लेखने तम चे तोड़ मरोड़ के लेखने यानी कि जेर ज़बर कर मीनिंग चेंज तो ये वजह से चोन अम ईमान ग खत्म बे तिथ चीज़ वीडियोन मन अक्सर बेशतर वुचान सोशल मीडिया में कि औरतन से नाजायज़ कर सह यूंद सो प्लान सह जिन पैरवी करान अगर वह पत इंसान वुचान यह इंसान वन मे जिन कर महतत या जिन कोर कंट्रोल मगर टेक्टिकली अम जिनन ये पीर कंट्रोल कोर्मुत यह पत अमिस हेवान मट अमि काम बदल तम काम कर जिंदगी पूरा खत्म गसान तीन जिंदगी ते खत्म गसान अत जदस मज तो अक्सर पेशतर ओत तो सोशल मीडिया पे सो वीडियो कि जनान तिमन पीर तमिस पीरस नश और तिमन नश सह शंगान तो हेक्यो सह यथ वीडियोस मज वुचित बचस नीमस मे नेत्र अमिस त्रावान अमिस यह खबर क्या मकर जिन अमिस दिवान कर तत रिश्ते कहें दपान बस कर पानस सत हेवान रिश्ते कर वन अमिस बादराय बह कर मतिस अमिस शेर मतिस वतान बादराय यह कर निकाहन बह पान वनान अस बोजन योर सिर्फ ओत्र वंदस मज ओत्र मान माश्याम पे गोस गद्रामतिस माश्याम पे पे अंदर कूट जन ये अनहर कोर तमिस अनहर कोर त्रोवन तिहद लड़क नुन 2 रेतन पानस सस माज माज हज यह बकवट लगित माज अकई बकवट लगित सह तस महतरीन जोर पकना और योर बत खाना मत बत खाना चाय चाना तो वस दाखिल सह कत सवरिस मज बच्चे दाखिल पे त्रोवन तम सज कोर बलाय क्या त्रोवन तम सज कोर त्रोवन बलाय बस सह यी कर सह असल कोर अनहरिश कोर असल कोर सो यह कर दपान तु शेंगे मान कमले तल सावन अनहरिशन कोरन खोरन तल योर समान इन बे अंदर कूट जन मे वुच पो अचो होर कन महनी योर कन बह जमन कोरन रच पे तम अंदर कूट जन महतरीन जोर वथान सावन पानस मे आई अफसोस बह क्या कर गो अत क्लियर गसान कि जिनस हेक इंसान काबू कर जिनस हेक इंसान कंट्रोल कर जिनस पे हेक हुकूमत इंसान कर तो वह वन कि मे जिन काबू कोर्मुत या मे जिन कंट्रोल कर सह जान यह अपोजोर यह शैतान अम पन ईमान खत्म कोर्मुत ईमान नश पन अथ छोलमुत यह हकीकत में मुसलमान क्या यह काफिर सद बतर अल्लाह ताला दीन बोजन खुद ज़्यादा अमल कर तौफीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।